संस्थांच्या वतीने आमकां कार्यसेवा काळात मरण आयिल्ल्या जवानांच्या स्मारकांचेर आर्गां ओंपतले. राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर गोवा राज्य अग्निशमन दल के 220 जवान 12 अफसर परेड पर परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है. श्रीमान संतोष गावस. दुसऱ्या प्लाटूनाचे प्लाटून कमांडर स्टेशन फायर ऑफिसर दामोदर जांबावलीकर, असिस्टंट परेड कमांडर सब ऑफिसर राम परब आणि तिसऱ्या प्लाटूनाचे प्लाटून कमांडर जावन आसा विराज देसाई. And awareness across critical and public environment to protect lives and infrastructure. को बाहर ले जाने की आज्ञा चाहता हूं. श्रीमान विजय परेड कमांडर परेड संभाल. तीनों 3 बजे दाहिने चलेगी. दाहिने मुड़. स्टेशन फायर ऑफिसर संतोष गावस. ताळी वाजवून तांची तोखणाय करची. दुसरं प्लाटून तुमच्या मुखार घेऊन आता स्टेशन फायर ऑफिसर दामोदर जांबावलीकर. ह्या संचालनाक एक तालार एक सुरात पुढे व्हरपी गोंय अग्निशमन दळाच्या बॅनराचे मुखेलपण करता सब ऑफिसर फ्रांसिस्को आझावेदो. पाटी 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 त्याच्या फाटल्यान तो प्लाटून घेऊन येता सब ऑफिसर शान. हेल्मेट, डंगरी, शूज, गमबूट आणि कमरेक फायरमॅन ॲक्ट घालून तुमच्या मुखार घेऊन येता 10 प्लाटून सब ऑफिसर वसंत गावस. दर एक प्लाटून
देव बरें करूं. सगळ्यात पहिली हांव नॅशनल फायर सर्वीस डेच्या निमित्तान जे शहीद जाल्या त्या सगळ्या ब्रेव फायर पर्सनलांक हांव श्रद्धांजली ओंपतां. आयच्या दिसा आमी पळयता सात्यात आपूण डेंजरान वचून बाकी सगळ्या जाणांक सेफ्टी दिवपी आमचे फायर पर्सनल्स हांकां सगळ्या जाणांक हांव अभिवादन करतां. तुमचे सगळ्यांची करेज, सॅक्रिफायस आनी कमिटमेंट दुसऱ्यांचे लायफ सेव करपा खातीर सदांच आशिल्ले तुमी तत्पर. खरोखरूच हांव पुराय गोंयच्या जनतेच्या वतीन म्हज्या सगळ्या फायर पर्सनल्स हांचे सातत्यान खूब खूब अभिनंदन करता. ह्या वर्साची थीम इट इज अ सेफ स्कूल, सेफ हॉस्पिटल, फायर सेफ सोसायटी अँड टुगेदर फॉर द फायर प्रिव्हेन्शन. ह्या थिमीच्या खाला आयचो हो कार्यक्रम आनी फुडल्या 8 दिवसाचे अवेरनेस कार्यक्रम पुराय गोंयभर आमी वेगवेगळे कडेन घडोवन हाडपाचे आसा. ह्या कार्यक्रमात फायर सेफ्टी आनी ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली फक्त ही फायर डिपार्टमेंटा कडेन ना, तर ताची पुराय जबाबदारी जी आसा ही गोंयच्या जनते कडेन, सगळ्या हॉस्पिटल्स आसतले, इंडस्ट्री आसतले, ह्या सगळ्या लोकां कडेन आसा. हे सगळ्या जाणांनी आमी याद दवरची आनी ह्या सगळ्या फायर सेफ्टी विकात आमी वांटेकारी जावचे. आमी सातत्यान पळयता की ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी ज्या ज्या फायर पर्सनल ऑफिसरांनी बरें काम केलां तांचें आमी अभिनंदनूय करता. आनी त्याच खातीर आतां ज्या सगळ्या जाणांक सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर दिलो ह्या सगळ्या जाणांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी त्याच बरोबर आमी जे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, एसे कॉम्पिटिशन सगळ्या स्कुलांनी मेळून वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज, खास करून नेस्टे इंडस्ट्री पार्टनर्स हांच्या बरोबर घेतले. त्या सगळ्या स्कुलांचे आनी पार्टिसिपेट जाल्ल्या भुरग्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आमी सातत्यान न्यू फायर स्टेशन सांगे आनी धार बांदोडा हांगासर एस्टाब्लीश करपाचें आसा आनी ह्या निमित्तान बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्यांत दिवचें हाच्या खातीर आमचो सातत्यान प्रयत्न आसता. आमी पळयता की फायर सेफ्टीच्या बरोबर बाकीची सगळी सेफ्टी दिवपा खातीर राज्यांतलो ERSS नंबर 112 ह्या नंबराच्या खाला आमी क्वीक रिस्पॉन्स दिवपा खातीर सदांच तत्पर आसता. आनी ताकाच लागून आमचें हें कॉर्डिनेशन इट इज नॉट ओन्ली द फायर सेफ्टी बट फायर, पुलीस आनी हॉस्पिटल पर्सनल हाच्या खातीर आमी सदांच कॉर्डिनेट करीत आसता. आमी हे डेवलप करता आसतना झोनल फायर कंट्रोल रूम नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा आनी कुशावती डिस्ट्रिक्ट हांगासरूय एस्टाब्लीश करपाचें आसा. आनी ताकाच लागून आमी पणजे, मडगांव आनी कुडचड्या हांगासर हे फायर सेफ्टी कंट्रोल रूम हे एस्टाब्लीश करपाचें थारायल्या. सातत्यान नवीन टॅक्नॉलॉजी ड्रिवन रिस्पॉन्स आनी सिटीजन सेंट्रीक एमर्जन्सी सर्वीस सिस्टम ही हांगासर एस्टाब्लीश करपाची आसा. स्टेट फायर फोर्स ट्रेनिंग कंट्रोल रूम हो फूल फ्लॅग अकाडमीक कन्वर्ट करपाचो आनी त्या निमित्तान अशा पद्दतीन म्हणजे आमचे फायर पर्सनल्स त्याच बरोबर प्रायवेट कॅन्डिडेट जे अशा पद्दतीन प्रोफेशनल ट्रेनिंग घेवपाक सोदता हांकांय बी ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिवपा खातीर आमी सदोदीत हे तत्पर आसतले. आमी ह्या हातूंतल्यान गोंयची स्ट्रेंथन कॅपेसिटी आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो रिस्पॉन्स दाखोवपा खातीर स्किल्ड मॅनपावर जी फ्युचराक जाय ती ह्या अकाडमींतल्यान आमी तयार करपाचें आसा. सातत्यात आमी म्हणटा तशें आमी कम्युनिटी बेस्ड फायर सेफ्टी रिस्पॉन्स दिवपा खातीर आमी आपदा मित्र आनी आपदा सखी ह्योय तयार केल्ल्यो आसा. मोर देन जवळपास 650 भुरग्यांक आमी ह्या हातूंतल्यान ट्रेनिंगूय दिल्या आनी तातूंतल्यान जवळपास आमी कितल्याशाच जाणांचे लायफ वाचोवपाकूय शकले. आमी सातत्यात ह्या हातूंतल्यान आमी आमचे पुलीस, आमचे फायर पर्सनल्स ज्यांच्यांनी ऑल इंडिया लेवलाचेर जे मॅडल्स मेळयली तेंचेय बी हांव ह्या निमित्तान खूब खूब अभिनंदन करता. आमी पळयता की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. ही फक्त हेल्थ सेक्टरान न्ही तर एवरी एमर्जन्सी सेक्टरात आमी जर प्रिव्हेन्शन घेतलें आसत जाल्यार आमी अशा पद्दतीचे डिजास्टर रोखपाक शकतले. आनी ताकाच लागून आमी म्हणटा की होच मंत्र घेवन फायर पर्सनलाच्या बरोबर आनी पब्लिकानूय बी ह्या पद्दतीन आनी सगळ्या जाणांनी काम करचें हेंय बी हांव सगळ्यां कडेन मागतां. सातत्यान आमचे फायर सेफ्टी ऑफिसर्स सेल्फलेस सर्विसीस, रावंड द क्लॉक डेडिकेशन आनी फियरलेस स्पिरीट हाच्या खातीर सदोदीत लोकांच्या मदीं तत्परतेत काम करता आसतना दिसता. आमी पळयता की गोवा फायर सेफ्टी अँड डिजास्टर रेजिलंट स्टेट जावची
हाच्या खातीर आमी सेफ्टी अवेरनेस आनी हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुराय फायर सेफ्टीच्या बरोबर लोकांनी घेवचे हें हांव लोकां कडेन मागता. आनी ह्या निमित्ताक आमी गोंय सरकार हे सदोदीत अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे जावचे न्ही. फाटल्या वर्साच्या भितर जाल्लो इन्सिडंट्स जो फायराच्या बाबतींत जाल्लो सगळ्यात मेजर इन्सिडंट्स गोंयांत आशिल्लो ताच्या खातीर हांव खेदूय व्यक्त करता आनी इंडस्ट्री आनी टुरिजम सेक्टरांतल्या लोकां कडेन मागता की सदोदीत तुमी सरकाराक सहकार्य करचें. सरकार सातत्यान अशा पद्दतीच्यो फायर इन्सिडंट सर्टिफिकेट दिता आसतना आयदर एकदां आमी म्हणटा इज ऑफ डुईंग द रिस्पॉन्स इज ऑफ डुईंग सर्विसीस हाच्या खातीर तुमकां सहकार्य करपाक तत्परतेत आसता. पण म्हाका दिसता इंडस्ट्रियल सेक्टरांतले टुरिजम सेक्टरांतले हांच्यांनी फायर लॅप्सीस खंयसरूच जावच्यो न्ही आनी अशा पद्दतीचे फायर इन्सिडंट जावचे न्ही हाच्या खातीर आपल्या परीनूय बी सरकाराक आनी फायर डिपार्टमेंटाक सहकार्य करप हे तात्पर्तेत तितकेच गरज आसता. आनी तुमी सगळे जाण सहकार्य करतले आनी जो जाल्लो इन्सिडंट्स आसा अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स इन फ्युचर गोंयांत केन्नाच घडोवन येवचे न्ही हाज्याय खातीर हांव सगळ्या इंडस्ट्री सेक्टरांतल्या टुरिजम इंडस्ट्री सेक्टरांतल्या लोकां कडेन मागता की तुमी बी सगळ्यो फायर सेफ्टी फॉलो करच्यो. आनी परत एकदां हांव म्हज्या फायर पर्सनल्स जवान आनी पुराय फायर डिपार्टमेंट हाच्या खातीर आमी जायते इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपा खातीर सदोदीत तत्पर आसतले. हांव परत एकदां गोंयच्या लोकांच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय गोवा. Welcome to this important and meaningful function organized by the Directorate of Fire and Emergency Services. Every year on 14th of April, we observe National Fire Service Day, also known as a Martyrs' Day, to honor and remember the brave firefighters who lost their lives in the line of duty. This day marks the tragic incident that happened in 1944 at the Mumbai dockyard when a ship named SS Taikin carrying a mix of cotton, oil drum, gold and explosive caught fire and exploded. Over 800 people lost their lives in the tragic incident. Since then, we pay tribute every year on this day to all the firefighters who have sacrificed their lives in the line of duty. This day also reminds us of the importance of fire service awareness. To avoid such tragedies, we must continue to educate people, especially children, the public and the industries about the fire prevention. After the Fire Service Day, we observe a fire prevention week from 14th of April to 20th of April. This year's theme is Safe School, Safe Hospital and a Fire Safety Aware Society together for fire prevention. As a part of Fire Prevention Week, we held a poster competition on 4th of April 2026 for high school students. 1,307 students participated and those who performed exceptionally well will be receiving awards. Congratulations to all the participants. We are also organizing several public awareness activities this week. We are thankful for the support of our community and various stakeholders, wherein Nestle India is hosting an all Goa quiz competition for the school students on 18th of April 2026 in collaboration with our department. The Goa State Fire Force Training Center is recognized as the State Training Center of the National Fire Service College under the Ministry of Home Affairs for financial year 2025-26. We continued and conducted 6-month training program and practical attachment for 108 sub-officer trainees from the state including Gujarat, Maharashtra, Delhi, Rajasthan, Bihar and Odisha. 57 station fire officer trainees from Gujarat, Karnataka, Kerala, Haryana, Delhi, Rajasthan, Daman and Diu, Jammu and Kashmir and Goa. 80 personnel from the government and private organizations within the state of Goa. Community participation in disaster preparedness is equally important. To strengthen the grassroots response mechanism,
the department has conducted village panchayat level basic fire safety and disaster preparedness program. So far, 4,468 citizens have been trained with the support of our fire safety educational van, which plays a crucial role in awareness generation at the community level. Since 2010, we have been training secondary school teachers in the basic fire safety and evacuation drill procedure. This initiative has shown encouraging results. Till date, 4,583 teachers from 2,831 schools have been trained, who in turn educate and guide their students in safety practices. In the financial year 2025-26, 119 teachers underwent training. Additionally, periodic evacuation drill and the firefighting demonstrations are conducted in schools to reinforce preparedness. So far, 169 schools have participated in evacuation drill conducted by the department. Under the community-based disaster response initiative, 635 Yuva Apada Mitra and Yuva Apada Sakis have been trained out of the target of 900, thereby strengthening local response network during emergency. Our personals have brought a pride to the state through the performance at All India Fire Service Sports and the Fire Service Meet 2026 held at Udaipur, Rajasthan. Out of 15 participants from Goa, 8 personals secure gold medal, winning 5 gold, 6 silver and 9 bronze medals in athletics, badminton and tennis. These achievements reflects the high standard of the physical fitness and discipline and determination maintained by our force. Infrastructure development remains a key priority. The modern fire station at Valpai was recently inaugurated by our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant on 11th of February 2026. These new facilities strengthen emergency response capabilities in the region and enhances service delivery to the surrounding areas. Construction of the fire station at Bicholi and Vasco is presently being executed through the Goa State Infrastructure Development Corporation and the Public Works Department respectively. These projects will further improve our operational reach and working condition of our personnel. Also during the financial year, the department attended a total of 8,021 fire and emergency incidences and comprising of 2,942 fire incidences and 5,079 emergency incidences. Through timely and coordinated action, our personnel saved 165 human lives and 874 animal lives. These figures represent not just a statistic, but families protected, livelihood preserved, and the community supported. Very soon, the department will be integrated with 112 emergency response support system. This integration marks a significant step towards strengthening emergency response coordination across the state. With this 112 system, citizens will have access to a single and a unified emergency helpline for police, fire and medical services. The government of Goa has been extending consistent and proactive support to all the activities undertaken by our department, whether it is the infrastructure development, modernization of the firefighting equipment, procurement of the specialized rescue appliances, strengthening of the communication system, capacity building initiative, or whether it is a community outreach program. The government has always stood firmly behind the department's mission. In keeping with our motto, we serve to save, we remain committed to continuously upgrading the skills of our personnel and modernizing our equipment and infrastructure. We look forward to continued guidance and support from our administrative leadership in strengthening our capabilities further. On this occasion, I extend my sincere appreciation to all the officers
and the personals for their dedication, for their courage and for their professionalism. I also thank our distinguished guests and the members of the print and the electronic media for their presence and the continued support. Thank you all. Jai Hind.